बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त डंडा पीर जो है वो आ चुका है और बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ हो चुका है। इस सब के अंदर मुनस इलाही और परवेज़ इलाही तो पकड़ में आने वाले हैं और इस सब में बहुत अहम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है, जबकि इमरान खान से अहम तरीन मुलाकातें भी शुरू हो चुकी हैं। इन मुलाकातों के अंदर एक अल्टीमेटम दिया गया है, अगले 48 घंटों में क्या पॉलिटिकल हैपनिंग्स और क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होने वाली हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपके सामने रखी जाएंगी। और आज पंजाब की सियासत में और चौधरियों की सियासत में लिहाज भी ख़त्म हो गया है और गुजरात के चौधरी जो हैं उनकी जो आपसी लड़ाई है वो भी यूं लग रहा है कि अपने आखिरी मौके और अपने आखिरी लेवल तक पहुंच चुकी है और चीज़ें जो हैं वो अब आने वाले दिनों में, आने वाले वक्तों में ख़राब होती जाएंगी। जबकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी शुरू में तो पीटीआई के साथ वारदात नहीं डली, निगरान वज़ीर आला के नाम के ऊपर इत्तफाक हो गया, लेकिन अब पीटीआई के साथ एक बहुत बड़ी वारदात डाल दी गई है। उसी तर्ज की ये वारदात है जिस तरह की वारदात पीटीआई के साथ निगरान पंजाब हुकूमत बनाते हुए डाली गई थी। ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स और इस वक्त जारी बात है कि तजुर्बाकारों की तजुर्बाकारी जो है उसके मजे ले रही है पूरी कौम और पाकिस्तान को एक लैब बना दिया गया। इस लैब के अंदर बहुत से पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे, लेकिन जो अप्रैल 2022 के अंदर एक्सपेरिमेंट किया गया उसने अब यूं लग रहा है कि ना सिर्फ पूरी लैब को जला दिया है बल्कि इस लैब के जलने में ये एक्सपेरिमेंट करने वाले जो हैं अब उनका मुंह भी काला हो चुका है। क्योंकि आप देखें कि अमरीकी डॉलर ने आज लंबी छलांग लगाई है और 170 पर डॉलर जिन्हें बर्दाश्त नहीं होता था, आज मुबारक हो सबको, क्योंकि तजुर्बाकारों की तजुर्बाकारी इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर रही है। एक ही दिन में 23 रुपए डॉलर महंगा हो गया है और डॉलर की कीमत जो है वो बेकाबू हो चुकी है। क्यों ना बेकाबू हो, क्योंकि इस वक्त हुकूमत तो डॉलर को काबू करने के चक्कर में नहीं है। हुकूमत की तो सारी तवानाइयां, स्टेट मशीनरी, रियासती मशीनरी इमरान खान को काबू करने में लगी हुई है। तो डॉलर का क्या होगा, मईशत का क्या होगा, उसका वही होगा जो हो रहा है। मईशत का बेड़ा गर्क होगा जो इसहाक डार साहब कर रहे हैं और डार्क इकोनॉमिक्स पाकिस्तान के लिए डार्क इकोनॉमिक्स बन जाएगा। जो डॉलर है इस वक्त मैं आपको यह बता दूं कि मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह 255 रुपए तक पहुंच गया है। और यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं कि इस वक्त सूरत हाल जो है वो ये है कि बैंकों के लिए फिक्स रेट रखने की अब कोई हिदायत नहीं है और इस सब में डॉलर जो है वो बहुत ऊपर जा सकता है। और इस सब के अंदर अब ऐसा लगेगा कि आप कह सकते हैं कि चीज़ें जो हैं वो अपने हाथों में लेंगे और शुतर बेमहार हो चुका है सब कुछ। अब एक जानिब तो आउट ऑफ कंट्रोल है चीज़ें और अंधेर नगरी चौपट राज है और जिसका जो दिल कर रहा है, जिसने जो करना है वो इस मुल्क के अंदर करेगा। लेकिन यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि निगरान जो खैबर पख्तूनख्वा की काबीना बनी है, यानी जो कैबिनेट है, उसकी तश्कील के प्रोसेस से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाइकआउट किया, क्योंकि पीटीआई को ये खबर पहुंच चुकी थी कि अब हमारे साथ खैबर पख्तूनख्वा में भी वारदात डाली जाएगी। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान शौकत यूसुफजई जो हैं उन्होंने भी रद्द अमल दिया है और उन्होंने कहा है कि सूबाई काबीना में अपोजिशन के नामजद लोगों को शामिल करना अफसोसनाक है। निगरान काबीना गैर जानिबदार रखने के लिए पीटीआई ने कोई नाम नहीं दिया था। निगरान काबीना गवर्नर हाउस के बजाय वजीर आला हाउस में तश्कील दी जानी चाहिए थी। जब निगरान वजीर आला आ गया फिर क्या पॉइंट बनता था? निगरान वजीर आला को मुतफ़िक़ा तौर पर नामजद किया गया था। निगरान काबीना ब्यूरोक्रेट, टेक्नोक्रेट और गैर जानिबदार लोगों पर मुश्तमिल होना चाहिए थी। निगरान काबीना की तश्कील में सूबे की सबसे बड़ी जमात से मुशावरत नहीं की गई। अपोजिशन रहनुमाओं के रिश्तेदारों को, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पंजाब में तो आपने जरदारी साहब का बच्चा जो है, जिसे जरदारी साहब खुद कहते हैं, उसे निगरान वजीर आला लगाया, लेकिन अब केपी के अंदर भी जो निगरान कैबिनेट है, जो निगरान वज़रा होंगे, वजीर आला साहब की काबीना होगी, उसमें अपोजिशन रहनुमाओं के रिश्तेदारों को काबीना में शामिल किए जाने के हवाले से यह पीटीआई ने रद्द अमल दिया है कि अब गैर जानिबदाराना इंतखाबात का अमल मुतासिर होगा। अच्छा, अब यहां पर आपको पता है कि चीजें रिवर्स होनी है और आते साथ जो इकदाम हो रहे हैं, और आप ये देख लें कि मोहसिन नकवी साहब के हवाले से मैंने ये खबर दी थी कि मोहसिन नकवी साहब
صاحب کو الیکشن کمیشن کے اجلاس سے پہلے ہی رینجرز کی سیکیورٹی اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو پروٹوکول ہے وہ دے دیا گیا تھا، تو ہوم ورک جو ہے وہ کمپلیٹ تھا، اور یہ ابھی سے نہیں، یہ بہت پرانا منصوبہ ہے، کیونکہ کل جو ہوا ہے محسن نقوی صاحب جو ہیں انہوں نے کل کے دن میں یعنی اپنے اقتدار سنبھالنے کے دوسرے دن 65 ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرلز کو ریموو کیا اور 35 نئے ایڈوکیٹ جنرلز جو ہیں وہ یہاں پر انہوں نے تعینات کر دیے۔ یہ آج تک کی تاریخ کی سب سے کوئکسٹ آپ کہہ لیں کہ تعیناتی ہے، کیونکہ اس سب کے اندر یہ ایک تو جانب تو بڑی کلیئر انڈیکیشن ہے گورنمنٹ کی انٹینشنز کی، اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، زرار کھوڑو صاحب نے بھی اس پہ یہ بات کی کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہوم ورک از ڈن، ہوم ورک جو ہے وہ اپنا کر کے آئے تھے، اور اس سب کے اندر انہوں نے اور بھی چیزیں کہی ہیں، اور ظاہری بات ہے پنجاب کے اندر اب پی ٹی آئی جو ہے اسے ٹف ٹائم دیا جائے گا۔ پورے پاکستان کے اندر ہی خان صاحب کی گرفتاری کے کسی بھی وقت امکانات ہیں۔ صدر مملکت کی ملاقات بھی بڑی اہم ہے، اس کے حوالے سے میں نے کل بتایا کہ 2 ملاقاتیں چند گھنٹوں میں زمان پارک میں صدر مملکت کی خان صاحب سے ہوئی ہیں، اور ان میں اب بات کیا ہوئی ہے اس حوالے سے بھی چیزیں تو سامنے آ گئی ہیں، لیکن پہلے چونکہ کارروائیاں ہو رہی ہیں پی ٹی آئی کے خلاف بہت سی، تو اس وقت میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان پر قاتلانہ حملے کی تحقیقات کے لیے جو نئی جے آئی ٹی تشکیل دی گئی ہے اس کی تشکیل کو چیلنج کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد نے وفاقی حکومت کے جے آئی ٹی کے نوٹیفیکیشن کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے، اور یاسمین راشد کی درخواست میں وفاقی حکومت، وزیر اعظم بذریعہ پرنسپل سیکرٹری اور وزارت داخلہ سمیت سب کو فریق بھی بنا دیا گیا ہے، اور اس سب کے اندر جو لاہور ہائی کورٹ میں درخواست جمع کروائی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ وفاقی حکومت نے غیر قانونی طور پر عمران خان پر قاتلانہ حملے کی تحقیقات کے لیے نئی جے آئی ٹی تشکیل دی۔ پنجاب حکومت کی بنائی گئی جے آئی ٹی پہلے ہی واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے، اور اس سب کے اندر وفاقی حکومت کا دوسرا جے آئی ٹی بنانا بدنیتی اور غیر قانونی اقدام ہے۔ وزیرآباد حملہ کیس کی 22 جنوری کو بنائی گئی جے آئی ٹی کا نوٹیفیکیشن غیر قانونی قرار دیا جائے۔ یہ ساری چیزیں ناظرین کرام اس وقت چل رہی ہیں، اور یہ ساری ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ یہ بھی اس وقت بہت تیزی سے ہو رہی ہیں، اور پوری قوم جو ہے وہ یہ سب کچھ نہ دیکھ رہی ہے، نہ صرف دیکھ رہی ہے بلکہ وٹنس بھی کر رہی ہے۔ اب میں نے آپ کو بتایا کہ چودھری وجاہت اور موسیٰ الہی کے خلاف بھی مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، اور وجاہت صاحب جو ہیں یہ شجاعت صاحب کے بھائی ہیں، لیکن obviously یہ پرویز الہی کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو اب یہاں پر ایک خبر بھی آ رہی ہے کہ منڈی بہاؤدین ہے، گجرات ہے، وہاں پر جو مونس الہی صاحب کے چہیتے، ظاہری بات ہے اپنے جو پسندیدہ یا پھر آپ چہیتے کہہ لیں جو سرکاری آفیسرز تھے انہیں بھی ایف آئی اے کی جانب سے پکڑا جا رہا ہے۔ پکڑ دھکڑ جو ہے وہ اس وقت بہت تیز کی جا رہی ہے، اور یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ بھی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے نہیں بلکہ قاف لیگ کے لیے بھی ایک بہت بڑا کنسرن ہے۔ اب یہاں پر چودھری شجاعت جو ہیں ان کے حوالے سے بھی ایک بڑی خبر آئی ہے۔ چودھری شجاعت جو ہیں انہیں مسلم لیگ قاف کی صدارت سے ہٹا دیا گیا ہے۔ مسلم لیگ ہاؤس ڈیوس روڈ میں قاف لیگ کا مشاورتی اجلاس ہوا، جس میں چودھری شجاعت حسین کو پارٹی صدارت سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے شجاعت صاحب نے پرویز الہی صاحب کی رکنیت منسوخ کی تھی، تو اب انہیں ہی پارٹی سربراہی سے ہٹا دیا گیا ہے۔ چودھری شجاعت کی جگہ اب ان کے بھائی چودھری وجاہت حسین کو قاف لیگ کا صدر مقرر کر دیا گیا ہے۔ اس سب کے اندر طارق بشیر چیمہ کو ہٹا کر کامل علی آغا کو پارٹی کا مرکزی سیکرٹری جنرل بھی بنا دیا گیا ہے، یعنی کہ کامل علی آغا صاحب جو ہیں اب وہ مرکزی سیکرٹری جنرل ہوں گے، اور طارق بشیر چیمہ صاحب اور چودھری شجاعت صاحب کا چیپٹر پاکستان مسلم لیگ قاف سے ہمیشہ کے لیے ختم کیا گیا ہے۔ لیکن اس سب کے اندر اب آپ دیکھیں وجاہت صاحب جو ہیں ان پر پہلے ہی کیس ہے، اور اس سب کے اندر اب چونکہ پکڑ دھکڑ ہونی ہے، گرفتاریاں ہونی ہیں، اسد عمر صاحب کی گرفتاری، پی ٹی آئی کے اندر علی امین گنڈا پور صاحب کی گرفتاری کے بہت زیادہ امکانات ہیں، یہ خبر کے طور پہ میں آپ کے سامنے چیز رکھ رہا ہوں، اور عمران خان صاحب کی جو بہت قریبی سمجھے جانے والے لوگ ہیں اور انہیں پریشرائز، فواد چودھری نے کل یہ بات کی ہے کہ مجھے یہ سب کچھ صرف اور صرف خان کا ساتھ چھوڑنے پر مجبور کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، لیکن میں ڈٹا رہوں گا۔ اور دیکھیں آپ لوگوں کا ڈر اور خوف بھی ختم کر رہے ہیں، فواد چودھری کا بھی اب نکلے گا جیل کا ڈر اور خوف ختم ہو چکا ہوگا، اس کے بعد کیا کریں گے؟ کب تک؟ آپ نے تو ظاہری بات ہے آپ نے تو اپنا لمبا رول جو ہے اسے بچانا ہے، آپ نے تو اپنی چودراہٹ اور اپنی بدماشی قائم رکھنی ہے، وہ اس طرح سے نہیں رکھی جا سکتی۔ اب یہاں پر کچھ اور ڈیولپمنٹس بھی ہیں، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان سے عارف علوی صاحب کی ملاقات بھی ہوئی، اور اب یہاں پر عارف علوی صاحب جو ہیں وہ ایک اہم ترین ٹاسک لے کر آئے ہوئے ہیں، کیونکہ طاقتور حلقے اور عمران خان ظاہری بات ہے کہ ایک ایسے دوراہے پر پہنچ چکے ہیں جہاں پر میک اور بریک مومنٹ ہے، اور اب چیزیں خراب ہوتی جا رہی ہیں۔ اسپیشلی آپ کو پتا ہے کہ بیت اللہ
शरीफ के अंदर से जो फुटेज सामने आई उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत सी रिजर्वेशंस हैं। इमरान खान साहब पहले ये बात कर चुके हैं कि मुझे आज भी बाजवा बाक़ियात नजर आ रही हैं, बाजवा डॉक्ट्राइन आज भी मुल्क में मुझे नाफिजुल अमल नजर आ रहा है। फवाद चौधरी साहब ने भी एक बात की कि 50% चीजें ठीक हो गई हैं लेकिन 50% आज भी खराब है। खान साहब ये भी कह चुके हैं कि अभी भी बहुत से लोग जो है मोहसिन नकवी को लाने वाले भी वही हैं जिन्होंने कहा था कि हमने इमरान खान के नाम पर कांटा लगा दिया है। और अब जो इकदाम जो 2 दिन के अंदर मोहसिन नकवी साहब ने सब कुछ किया, इतनी देर में तो बंदे को समझ नहीं लगती करना क्या है, लेकिन इतनी जल्दी 65 बंदे फारिग करके 35 लगा देना पूरी ब्यूरोक्रेसी के अंदर, ऐसे लग रहा है कि फील्डिंग सेट करने के लिए होमवर्क पहले से तैयार था और ये सिर्फ एक बंदे का काम नहीं लग रहा। और यूं लग रहा है कि पूरा सिस्टम जो है पंजाब के अंदर वो हाईजैक हो चुका है। रियासती ताकत से इमरान खान को गिराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस रियासती और सियासती लड़ाई के अंदर मैं ये समझता हूं कि इस सियासी लड़ाई में रियासती इदारों को ईंधन नहीं बनना चाहिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। और सदर आरिफ अलवी इसी हवाले से हमारे पास इत्तलात हैं कि इमरान खान साहब जाहिर बात है इस वक्त गुस्से में हैं, वो फ्यूरियस हैं, उन्हें टारगेट किया जा रहा है, उनके करीब लोगों को पकड़कर इमरान खान को यह पैगाम दिया जा रहा है। इसमें यह सीधा इमरान खान पर वार है और इमरान खान को इस चीज की रियलाइजेशन है। इस चीज को आप लोग भी समझ लें और वो वक्त दूर नहीं है कि इमरान खान साहब अब इशारे किनायों से निकलकर खुलकर बात करें और चीजें उसी तरफ को जा रही हैं, हालात तो उसी तरफ जा रहे हैं। और अगर वो चले गए, पहले तो था कि चले कुछ दिनों बाद, दिन थे, महीने थे, जनरल बाजवा चले गए थे, लेकिन अब अगर कन्फ्रंटेशन होती है तो वो बड़ी लंबी चलेगी। वो दोनों फरीकैन के लिए अच्छी नहीं है, ना ही वो ताकतवर हलकों के लिए अच्छी है कन्फ्रंटेशन, उसमें वो भी कमजोर होंगे, ना ही वो पीटीआई के लिए अच्छी है। और जाहिर बात है पीडीएम तो चाहती यही है। अब सदर आरिफ अलवी भी इसी के अंदर अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अगले 48 आवर्स के अंदर कोई बड़ी डेवलपमेंट भी हो सकती है और जो पहले एक टास्क था वही टास्क सदर आरिफ अलवी अभी भी अपना सर अंजाम देना चाहते हैं कि खान साहब की किसी अहम तरीन शख्स से मुलाकात करवा के जो कम्युनिकेशन गैप है वो कम्युनिकेशन गैप जो है वो खत्म करवा दिया जाए कम अज कम, क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।